Kay assignment, basahan na imong assignment diha. Kolore ang mga hulag y o picture nga nagsugod sa tigom nga M. Ayaw og kolore ang nagsugod sa tigom nga A. Kani unsa man ni siya? Mata. Spell mata. M-A-T-A. Mata. Kani unsa ni siya? Gi-color nimo no? Kay nga naman nimo gi-color? Kay gasugod og M. Kani unsa ni siya? Apa. Spell apa. A-P-A. Apa. Gi-coloran wala. Wala. Kay nga naman. Kay gasugod A. Kani unsa ni siya? Manok. Manok. Spell manok. Manok. M-A-N-O-K. Manok. Gi-coloran? O. Nga naman gi-coloran. Kay gasugod M. Kani Adlaw. gi-coloran? Wala. Nga naman. Kay gasugod og A. Spell adlaw. A-D. Ad. La. L-A. Ad. Wa. W. Kani unsa ni siya? Mais. Gikoloran? O. Nga naman gikoloran. Kay nagsugod og M. Spell mais. M-A. I-S. Mais. Kani unsa ni siya? Avocado. Spell avocado. Abo. B-O. Avoca. K-A. Avocado. D-O. Ang gikoloran? Wala. Kay nga naman. Kay gasugod og A. Kani. Mangga. Unsa man ang mangga gikoloran? O. Nga naman Kay gikoloran. gasugod og M. Spell mangga. Mangga. M-A-G-A. Mangga. Ay, dili tumao. M-A-N-G-G-A. Mangga. Spell daw mangga. Usog. M-A-N-G-G. Sa sunod. Ga. A. Very good. Kani unsa ni siya? Gusto niyo pagbasa? Pagbasa. Wala man ay nakasulat diha. Unsa na siya na fruits? Ang fruits? Oo. Atis. Atis. Spell atis. A-A-T. T-I. Ati. A-T-I-S. Very good.